kile kitabu cha Kutoka sura 14 mstari wake wa 14. Tunashuka. Karibu papa. Tuongoze usomi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana atawapigania ninyi, nanyi mutanyamaza kimya. Bwana akamwambia Musa, kwa nini unalia kwangu? Sema na wana wa Israeli waendelee mbele. Nawe nyanyua fimbo yako na nyosha mkono wako juu ya bahari, uitenge, na wana wa Israeli watakwenda katika ya bahari kwa inji kavu. Nami tazama, nitafanya mioyo ya Wamisri migumu, na wataingia nyuma yao, na nitajipatiza heshima juu ya Farao na juu ya jeshi lake lote, juu ya magari yake na juu ya wapanda farasi wake. Nao Wamisri watajua ya kama mimi ni Bwana, wakati nitakapokwisha kunipatia heshima juu ya Farao, juu ya magari yake na juu ya wapandaji farasi wake. Malaika ya Mungu aliyekwenda mbele ya kambi ya Israeli akaondoka akakwenda nyuma yao. Nguzo ya wingu ikaondoka mbele yao, akasimama Malaika ya Mungu aliyekwenda mbele ya kambi ya Israeli akaondoka akakwenda nyuma yao. Nguzo ya wingu ikaondoka mbele yao ikasimama nyuma yao. Na ilikuwa katika kambi ya Wamisri na kambi ya Israeli yalikuwa wingu na giza. Hata hivi likangaza usiku, wala hawakukaribiana usiku mzima. Amen. Amen. Tutakaa na tukuna shangilia usomi wa neno la Mungu. Asubuhi ya leo tena nawatakia kila laheri na baraka za Bwana Mungu zitembee na kila mmoja wetu. Tangu jana asubuhi tumefungua rasmi mkutano huu, hasa kwa mada hii ambayo tuko nazungumzia, ambayo inasema ninavuka bila Farao. Farao ni mtesi wa maisha ya watoto wa Israeli. Niliwaambia kama jina Farao haikukuwa jina ya mtu, lakini ilikuwa ni cheo. Kila aliyekuwa naitwa mfalme wa Misri, huyu ndiye walikuwa naita Farao. Kati ya mafarao kulikuwa mafarao wa roho mzuri na kulikuwa mafarao wa roho mbaya. Mfano, farao ule mwenye alikuwa anatumika wakati yenye Yusufu alikuwa kama prison, alikuwa mpagani, alikuwa mchawi, na katika Misri alikuwa anakamatiwa kuwa mungu mdogo. Lakini alipopata ndoto ambayo alikosa tafsiri, na akishaona waliokuwa na mzunguka hawalete suluhisho kwa ndoto yake, mtu mmoja akamwambia, kuna Mwebrania mmoja iko katika gereza. Huyu iko siku alitusaidia kwa kutafsiri ndoto zetu. Hata kama alikuwa mtumwa, Farao hakusema hamwezi niletea hapa mtumwa jua nisaidie. Farao hakuona utumwa wa Yusufu, lakini akaona kitu cha maana Yusufu anaweza leta kwa suluhisho yake. Ni shauri kubwa nipatie kila mmoja wetu, ukiwa na uwezo zaidi ya wadhaifu, usiwadharau wadhaifu, sababu wadhaifu pia wanaweza kuwa wa mafaa kwako kwa eneo fulani. Kuna vitu unaweza kosa,
Na yule ambaye anaonekana mdhaifu, Mungu anampa suluhisho ya vile ambavyo anavikosa. Kwa hii jifunze tu kutrete kila mtu mzuri. Jua hauwezi jua nani atakuwa njia ya suluhisho ya matatizo unaweza yapitia. Alikuwa kijana mdogo asiyehesabika wakati watu wengi walimkuta Yesu katika jangwa. Lakini ni huyu ndiye alikuwa na chakula ambayo iliwalisha watu wengi. Mara mingi wale wanaonekana hawahesabiliwe, habana vya kutupatia, ndio wenye wanakuwa na masolution za maisha yetu. Ndio maana tujifunze kuishi na watu mzuri, sababu hatujue ni nani anaweza kuwa funguo ya maisha yetu. Na ilifika sasa, wana wa Israeli wamekaa miaka mingi sana Gosheni huko Misri. Na Farao yule wa wakati wa Yusufu ameisha kufa. Farao mpya ameingia. Na huyu Farao wa mpya hakuhesabu mema ambayo Yusufu alitendea nchi ya Misri. Na akafanya kikao kusema, hawa Waebrania wanapozidishwa watakuwa jaribu yetu ya kesho. Kumbe tuwaangamize na tuanze wazuiza ili wasije wakatupindue. Yaani hawa walikuja kusahau mema ambayo mmoja wa Waebrania aliwatendea. Na akaanza kutaka kutesa taifa la wale ambao waliwasaidia. Niseme hivi, hata kama utakuwa na roho mbaya, jitahidi ukumbuke mema yenye walikutendea. Hata kama hauwezi weza ambia mtu asante kwa mema aliyokutendea, jitahidi usirudishake mabaya pa nafasi ambapo walikutendea kama. Sababu watu wengi wanahesabu tu mema ya sai, wanasahau mema waliowafanyia jana. Kuna mtu ambaye jana alikutendea mema, leo hana uwezo ya kukutendea mema. Usimfanye mubaya juu leo hana nguvu, usahau yenye aliwahi kutendea jana. Juna wewe ukitenda mema unachungaka bakurudishie mema kwenye ulitenda mema. Lakini kawaida ya dunia habaangalie vizuri vile tulibatende, bana tafuta tu bibaya na buzaifu yetu. Mungu akwe na tusaidia na kutuwezesha, asikwe na tuletea watu watasabu mazuri yenye tulibatendea. Hata Mungu anapendaka aone mtu mwenye iko na roho ya shukrani kwake. Ndio maana Paulo anasema tumshukuru Bwana kwa kila jambo. Amen, amen. Farao huyu akasema tuwaangamize na tuanze fanya banamuke yote wenye biko na mimba, bakizala watoto banamuke tusibafanye kitu, lakini bakizala watoto wanaume, bale banaume tubaue. Haki ile wakati fille hakuwa na probleme kama lizalio, mais garçon, japo tuambiane kweli, samu munaua ba garçon mingi, bale ba fille biko na azaliwa munabatakia nini kesho? Banani batabaoaka? Tuna comprendre kama Farao kuacha watoto banamuke lakini auwe watoto banaume, nijua alikuwa nataka sawa batakuwa batumwa, wapate babibi mingi batakuwa na baka. Bebe kuwa banaume bebanaweza kiaoa aba kesho, ni kusema hatutaki siku mwanabo bakuwake na mafuaye kule mbele. Na kuko watu saba Farao banauwaka bibinwezi saidia maisha kuendelee kuzidishwa katika maisha. Ni mtu mwenye hawezi taka kuone na mtu wa maana karibu yako. Akikuona naye atafanya yote akusemea tabongo juu ule mtu akuachi. Usiwaze mkuchafulana utapata vya maana. Usiwaze mkusemeana bongo au kutenganishana wenjo watapenda. Wakati ingine unachoka bure, sababu kama Mungu aliniandalia kama mtu, hakuna vile unaweza fanya juu niachanishe naye. Sijui kama tuko napatana. Na wanawake waliowekwa kwa ajili ya kufuatilia wanawake wajawazito wa Kiebrania
wao walimuogopa Mungu na hawakufanya mabaya. Kumbe kuko watu wenye hawajue Mungu lakini wanaogopa Mungu. Au niseme hivi, hawaamini Mungu wa kweli lakini wanaogopaka ule Mungu. Nilisema jana, mimi nairudilia, tusikuwe na chunga wapagani njo watufundishe. Sie ba Kristo betuko na Mungu njo wenye tukwe na kuwa na roho mzuri yenye tauhiri wengine. Bingine haiko kusema mimi niko na Mungu njo taacha watu wanamuitika, lakini pia matendo yenye unafanyaka mbele ya watu inawezi acha hata haukuhubiri watu, matendo yako inahubiri watu na wanaamini. Lakini wenje uko na Mungu lakini kusemana hauachi, kuwaziana mbaya hauachi, roho mbaya hauachi, bongo hauachi. Nani mwenye ataamini Mungu wa kweli mu maisha yako? Niambilie jirani, tabia yako ihubiri wenye habana Mungu. Bwana asifiwe. Na hawa wakaogopa, na maandiko nasema Mungu akakumbuka wale. Na Farao akamwambia, kwa nini hamkutimiza ile? Bakakree bongo. Bakaambia Farao, wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri. Wanawake wa Kiebrania hawana lazima ya mwanamke mwingine akimsaidia juu azali. Wana nguvu ya kusukuma na kuvumilia machungu ili wazae muujiza yao. Itufundisha hivi, miujiza zingine na mambo makubwa mengine hautayapata kwa misaada ya watu. Saa uko nasema naweza juu niko na mwenye atanisaidia. Mungu na iko nasema saa utaanza hatua njoo na kusaidia uweze. Wakati mwingine mwenye uko anachunga kusaidie, naye anakuwa kiko anachunga umusaidie. Hii dunia hautafika fasi kwa kuchunga watu wakusaidie. Hata watu wakusaidie, tumainia kenye uko nacho na uone Mungu, ile inatosha. Ndaweza maisha juu niko na badepite, au niko na bayomba, niko na baba mdogo wenye niko na makuta. Anawezi kuwa na makuta na hata kupatia hata 10 francs. Tafuta zako. Kupewa inazaraulishaka, misaada inazaraulishaka. Bana heshimiaka mwenye anajua jitafutia. Ndio maana imeandikwa utakula kwa jasho la uso wako. Uza jirani mwambie ya kukupatia vitakuzaraulisha. Tafuta yako. Narudilia, tafuta yako. Na mimi natashoke mtu moya, hata Mungu atakupatia, Mungu atakupatia ya kuenea. Mimi najua pale inashoke mmoja. Mungu hakupatia ile vinaenea. Mungu anakupatia yenye wewe ndio utaenezesha. Mungu alipatia Adamu muti, anamuumbia muti juu Adamu hawezi weza umba muti. Lakini Mungu akwambia Adamu, ifo ni kutengenezie mu ile muti kiti. Ifo Adamu yenjo awaze, ndapata kwa kuikala mu hii muti yae, ndapata kwa kulala mu hii muti yae. Me Adamu akiambia Mungu, uishanipa muti, nipi hasa na kitanda mu hii muti. Mungu atamwambia, sikukupatia vya kuenea juu wewe peke na wewe. Upige kichwa, utafanya eju upate kiti mu ile muti. Sijua kama mnanisikia. Mshasikia Mungu anatengeneza viti. Isipokuwa tu Yesu ndio alikia kudunia ndio walimuita muranda mbao. Alikuwa seremala. Bwana asifiwe. Edere Yesu kukua charpentier, haikukuwa seo juu iko anatafuta makuta mu charpente. Hapana, mumenizeri. Alikuwa charpentier juu anze zoea ya kubeba miti. Anze kuwa na nguvu kwa msasi kwa atamwambia bebe msalaba yake bisimshinde. Bwana asifiwe. Usa jirani mwambie, Mungu atakuwa kupatia vitu, lakini piga kichwa juu uzale vyenye Mungu hakukupatia. Sana patia Adamu mwanamke. Mungu njali mpatia, Mungu njali mwambia muzale. Alibabariki akasema zaeni mkaijaze. Mungu alikiambia Adamu, ifo sasa muzale, mimi natabaletea mtoto huyu mwe mnazala. Hapana, kuko kazi yenye ifo Adamu ufanye juu mtoto azaliwe. Sijui kama mnanielewa. Donc mkila kitu nake Mungu anakupatia kama mnakuwa sehemu ya vyenye utafanya. Ba mingi tunashindwa juu tunawaza Mungu anafanyia vyote. Mungu hafanyii vyote.
narudilia, Mungu afanyake vyote, anafanyaka vye vinakushinda na vyenye unaweza na kuachia. Ndio maana Biblia inasema kisichowezekana kwa mwanadamu kwa Mungu kinafanya. Maana yake kinawezekana kwa mwanadamu, hata Mungu anakiweza, anakiachia mwanadamu. Bwana asifiwe. Wanawake wa Kiebrania si kama wanawake wa Kimisri. Na mumakanisa na mahuduma mko wanawake wiko na tabia ya Kimisri. Kama habayamsaidia hawezi zala. Or kuzala ni ushuhuda, ni muujiza. Kama ujifunze kuvumilia magumu ya muujiza yako, hautapata kama muujiza. Banamuke ya Kinande, Mungu awabariki sana. Misi yao nafasi kwenye watu wanaheshimia kazi sawa. Mufike Goma muone vile wengine banamuke wanabakia katu wanaikala biko atia makucha mrefu na hana hata diframu mfuko. Ona omwe baone makuchiko uchafu me difference inayala mu mifuko yako. Juu itafika wakati unapumuzika na unajitengeneza bien. Kujiangaikia juu utakatishe mwili uko na winda makuta ku banaume, utapata shida ya bure weye. Heshima kwa wanawake mnaojua jitafutia pesa. Na Mungu aendelee kuwabariki zaidi. Unapata makuta, haukukula bwana wa batu, haukuzini na bwana wa batu, haukusema bongo. Mungu akuinue na endelee kuzidisha baraka ndani ya kazi zako. Hapana ile yanamuke inatembeaka, niuzie inite, utanipa nini weye? Bwana asifiwe. Heshima ni kwa mtu mwenye anajua jitafutia, hapana mwenye anachungaba mtafutie. Yesu anapana mfano mmoja, anasema tajiri moja alialika watu 3 mkazi. Wa kwanza akampatia talanta 5, wa pili akampa talanta 2, na wa tatu akampa talanta 1. Akawaambia mwende tumika, mtakia niletea raporo. Wa 5 akaenda fanya kazi, akazala zingine 5. Wa 2 akaenda fanya kazi, zikazala zingine 2. Wa 1 akasema kamoya tu, akaenda kaficha chini ya udongo mkitanda. Apre masiku mwenye kazi akakuya, bosi mwenye frank, akasema batumishi muniletee raporo. Wa kwanza, ulibilikuwa ulinipatia talanta 5 mzee, nilifanya kazi 5 hizi zimezaliwa. Bosi akamwambia wewe ni mtumishi mwema, ubarikiwe. Hakumpatia kitu bado. Akaingia kwa pili, bilikuwa mzee ulinipa 2, nimepambana, nimepata faida ya 2. Mtu wa bosi akamtapa, akagusa wa 3, na wewe niletee raporo. Asemisi kukia na talanta. Iko wapi? Nilifichikaka chini ya udongo chini ya kitanda mu udongo. Bika kufikia Sebasi niliona wewe unakuwa bosi wa mubaya. Uona pendaka uvunie kwenye haukupandia. Minjo nilikupa talanta, tena unatasema natafunia kuzikupandia. Na bosi akamwambia niletee talanta yangu, juu ungeitumikisha ingenizalia. Ukikuwa na neema yenye hautumikishake haitakuzalia kitu. Ukikuwa na akili yenye hautumikishake haitakuletea kitu. Acha maisha ya kuikala fasi moja bila kazi. Fanya kazi, italeta kitu kipya. Mhubiri mwa hausome Biblia utahubiri watu nini? Muombaji mwenye haukwenda maombi utaombea watu nini? Nabii mwenye hauna unabii uko nabii kunini? Usa jirani mwambie kuwa nafanya kazi. Biblia nasema ule bose akanyanganya ule moya, ile moya akaipatia ule wa 5, na akasema weye kwa maskini, weye kwa mtu bure, hii yangu umeipoteza bure. Kama ningeipatia mwingine ingenizadia kitu kipya. Sitaki ingia maufunuo. Zilikuwa 5 zikazala ngapi? 2 zikazala ngapi? Na moya ilizala.
Bo, kama 5 zilizala 5, make zinakuwa ngapi pale? Kama 2 zilizala 2, make zinakuwa ngapi? Memoire kazikiwa. Ça c'est très profond. Talanta ina represente fedha. Maake 14 ndio zilionekana kwanza. Ya 15 balikuwa wameificha mudongo. Or chiffre 14, Yesu alikufa kale 14. Manake zile talanta 5 zilikuwa na tabiri juu ya mwenye atakiao kwa dunia, itaomba chiffre 14 itumike juu yake, na ile ya 15 izikwe picha ya Yesu kuzikwa. Mesa yenye banaitosha ni Yesu kufufuka, juu mie na wewe tununuliwe tutoke katika utumwa wa dhambi. Sasa kazi ya msalaba haitufanye wavivu. Kazi ya msalaba inatufanya tukuwa wafanya kazi. Hauendelee juu tuliokolewa. Maisha ya kazi ya msalaba ni ya kupeleka mbinguni, lakini mkate hapa kudunia, fanya kazi. Hautavala bien na hauna franc, hautakula bien na hauna franc, na hauwezi lala bien na hauna makuta. Na isemaka huko vitanda vingine ukilala hako utalota viko na kuniga. Haiko shetani, lakini ni kwenye unalala njoo kuna kulotesha vile. Unalamuka unasikia mwili ukote kuna kupondekana, ni magonjwa. Haiko magonjwa, ni kwenye unalalaka. Fanya kazi, utapata kwa kulala kwa bien. Usizarau pesa. Omwe bakuite muinda pesa sana, mesiku utazipata. Habo njoo watakulomba misaada. Sijui kama niko naeleweka. Acha nivuke kidogo juu niingie mui somo tena mzuri. Njoo vile sasa bakaanza sumbua. Batoto wanaume walikufa. Ase Farao kati ya basoda. Mutu mubaya akikuwa determine kukufuatilia, hakuna lenye utafanya, atakufuatilia tu. Usikuwe naambia Mungu akutenge na maadui, lakini ukwe naambia Mungu akuepushe na mawazo mubaya ya maadui. Jumu hii dunia hautakosaka maadui. Ukwe mupole utakuwa na maadui. Ukwe mukali utakuwa na maadui. Ukwe maskini utakuwa na maadui. Kuko wengine ba maskini hana kitu, mimi anapiganishiwaka. Unajua ninapiganishiwaka ni juu uko na neema. Sasa unaweza kuwa hauna pesa, lakini neema, na wengine wanaona huyu ni tajiri wa kesho, yetu tunaona kesho atakuwa mtu mkubwa, njoo wanaanza penda bakuetufe. Na walikuwa na niga utoto, wanautupa juu ya mto Nile na unakufia pale. Mai ya Misri ikakula sakrifise mingi za watoto ya Waebrania. Mama yake na Musa jina yake Yokebedi, baba yake jina yake Amram. Balisha oana wote walikuwa Walawi. Balisha zala mtoto wa kwanza jina yake Miriam, wa pili jina yake Haruni. Musa naye mimbe kaingia mwile periode ya watoto kukufu. Huyu mama sana zala mtoto, anaona uyana ya mtoto, akasema siwezi uwa huyu mtoto na staitika wa Mungu. Akamfichika muda wa miezi 3. Iko na mnyonyesha, maana mtoto akitalia nyonyo iko mara moja kukinywa ya mtoto. Haiko kazi ya mzaa. Meu mama kumbe alikuwa anafanya, hakukuwa tunachunga mtoto wake, alikuwa na protege mwokozi wa taifa mzima. Niseme hivi, Samson anazaliwa ni mzaifu juu hana uwezo ya kujisaidia. Mama yake ndio ana uwezo ya kumsaidia na kumwepusha na mauti ya Wamisri. Mama huyu alijua iko na chunga mtoto wake, ndio iko na protege. Kumbe iko na protege ndio mwokozi wa taifa mzima. Kuko mtu mwenye anaweza msaidia muzaifu yake leo, kumbe hauko tu na msaidia ye peke, uko najisaidia na uko nasaidia wenye haujue kama ule atakuwa kama msaada ya. Saa miezi 3 inaenea, naona siwezi tena chunga huyu mtoto. Plus mtoto anakomala, plus sauti inaenda iko napanda sana ali. Mama akamjengea kitunga, akamtia ndani, akaenda mtia yulu ya mto Nile. Pale pale kwenye watoto wengine wanakufiaka, njoo kwenye naye wakamtii.
Ni yeye pali ya kufie pale, kukatokea ushuhuda mkubwa. Natabiria mtu moya, kwenye wengine wanaliliaka, Mungu atakuchekeshea pale. Kwenye wengine wanahombeaka, Mungu atakufaidisha pale. Kwenye wengine wanazamiaka, Mungu atakuogelesha pale. Napenda kwa wengine walikuwa nakufia Musa sana, tiliwa pale ikakuwa barabara ya kumupeleka nyumba ya mfalme. Hii maombi uko na kiafanya hapa igeuke njia ya wewe kuenda mkubwa. Ile mateso liko na kutega igeuke njia ya muujiza yako. Ile mitego liko na kutega igeuke tremplin ya témoignage. Mtu mwanipe amena niongee. Wakati yenye Musa iko yulu ya mai, musome Biblia, aseme matete ikabana Musa. Na ile siku fie wa Farao akaacha madushi, akaacha mapisine mwao, akasema aende na wia kumuto Nile. Kumbe hakuenda nawa, ni Mungu njali musisimua juu aende saidia Musa kule. Naomba Mungu aguse watu ya maana beriko mbali, juu bakia kutafuta we na bakuwa msaada ya maisha yako. Unavyosema amina zaidi ya jirani yako, Mungu anakuletea watu ya maana. Niko naongea na wadada ambao wamekosa ndoa. Mungu ataleta mwanaume wa maana kutoka mbali na atakupata na utatoka mwile maisha. Mtu mwanipe amena tena kidogo. Musa, mzee wangu, Musa ndani ya kikapo yule ya mai, si ni mtoto? Alilia hakulia? Manake alilia sasefo. Mtoto ya Musa alilia mbele ya mai. Kumbe mkulia mai ikaelewa sauti ya Musa. Mai tunajua sauti ya Musa mkulia. Lakini sariko navuka bahari ya Shamu, Musa hakulia tena. Aliongea na mai, akaweka fimbo juu ya maji na maji ikafunguka. Leo vya vilikulilisha, kesho vitakuheshimia. Vya viliona udhaifu yako, litaona nguvu zako. Vya viliona unahomba, vitaona unaendelea na unastawi. Batu sasa nkansenke hapa niko naongea nabo. Bwana Mungu anakuja kuheshimisha mahali pale ulizaraulika. Ibu tembo iliona aibu yako, itaona heshima yako. Ibu tembo iliona kilio yako, itasikia wimbo ya ushuhuda yako. Ibu tembo iliona kushuka yako, itaona kuinuliwa yako. Salimia watu tatu, waambie hapa njo tutavumia. Hapa njo tutaheshimika. Hapa njo tutaendelea. Mwenye aliwaza utabakia kisi alikuonaka, alidanganyika. Juu mai ilisikia kilio ya Musa, kumbe siku moja mai haitasikia tena kilio, itasikia wakuipasula. No, kama mtoto ya Musa aliogelea yule ya mai, mkubwa ya Musa hata ogelea, hata ipasula. Bia bilikubeba utabipasula. Niongee ile uchawi ya jamaa yenye likubeba miaka na miaka, inapasuliwa leo na utavuka. Ile umaskini inapasuka leo. Ile magonjwa inapasuliwa leo. Ile mikoshi inapasuliwa leo. Ile vifungo inapasuliwa. Niko naongea na watu ya imani wenye hii turu bataelewa. Hatutabakia gisi tulikuwaka. Kama mtoto tulilia, leo mbele ya bahari ya Shamu hatutalia. Tutasikia na tutaongea na Mungu. Niongee nisiongee. Musa lilia mtoto juu hakuongea na Mungu, lakini mkubwa hakulia, aliongea na Mungu na solution ikaonekana. Kila mwenye anatembea na Mungu kwenye angelia anachekaka, kwenye angelia anapanaka ordre na anafanya vitendo ambavyo Bwana atasindikiza. Na fie wa Farao nafika pale, banaona kitoto kia kiana, ona sasa vya kunipendeza. Sasa binti Farao anaona, akasema huyu haiko mtoto wetu, huyu ni mtoto wa Waebrania. Mterme ingine ni mtoto ni wabale betuna uwaka mepale, aite wasoda wa muue. Akapenda mtoto.
na akamwadopte. Manake nini? Musa kaenda ikala munyumba yenye litosha sheria ya kuua watu sa Musa. Juu ya Mungu mu maisha yako, sheria zingine ziliandaliwa kazitaribika na wewe utasurvivre. Kisha sasa niwachekesha kidogo ni ya kubariki. Farao akakomalisha mwenye atakuwa kaburi yake ya kesho. Na akamfaa mtoto wake, anamsomesha bien, anamkulisha bien, anamfanya aishi maisha ya bien. Kumbe hajue kama iko naandaa mwenye atamaliza taifa yake kesho. Ona maadui yako Mungu atawapiga upofu. Batakufanyizia roho mzuri na hawataki, Mungu anabasubalisha tu. Na ikifika wakati Mungu anafanyizia adui yako vile, maana hana bahati. Uone mtu mwalikuwa kutakia mabaya, Mungu anamfanya njoo aanze kufanyizia vya mzuri. Si Mungu avifanye kwako. Mtu anakupangia sumu, kisha yeye peke anajitohola tu. Ulitaka kunywa ile sikrenya alitia msumu, anasema nilitia huu msumu. Anashtuka, hapana, hivi ushasikia tu sumu, hautaikunywa tena. Bwana asifiwe. Na Musa akakomala. Wakati Musa anakomala akafanya miaka 40 katika nchi ya Misri. Kubenye balikuwa hawajue Musa balikuwa na muandaa akuwe Farao wa kesho. Mais notez bien, notez bien. Musa, munisikie bien bandugu. Nani mwenye alichunga Musa? Nani mwenye alisomesha Musa? Nani mwenye alikomalisha Musa? Farao ni mulozi. Mungu akaitika mulozi akomalishe mtoto wake. Na Musa balitafuta gisi ya kumuinisie juna ya kwe mulozi sawa. Mungu akamchunga. Mkuwe na mnatutosha vile vya bongo. Asa ukitembea na bakuharibika utaharibika. Ukiharibika juu litembea na bakuharibika, manake unapendaka tu uharibike. Inda bambia kweli. Ni kweli Biblia inasema nuru na giza, lakini Biblia inasema kuna nuru inaofanya nini? Inaongaa katika. Narudi. Si Farao ni mulozi, si ni magicien, si ni Mungu mdogo mwinchi yake. Lakini Mungu anaruhusu ule mwenye ni mulozi, ni mchao, njoo mwenye achunge, mwenye ataokoa taifa lake. Inafika wakati Mungu anakupeleka kubenye banaharibika, haiko juu uharibike, lakini juu utoshe pale kitu kia maana kenye Mungu alikuwa anaona ni kia maana mparkuru yako na Mungu. Munisikie bien. Huyu Musa, Mungu alikuwa na uwezo ya kumkomalisha bila kumfikisha mwa Farao. Angekomala ile tre hakusoma. Musa njoo mwenye aliandika kitabu ya Mwanzo, kitabu ya Kutoka, kitabu ya Walawi, kitabu ya Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Angeliandika na hakusoma. Mtu mata niambia angekuwa na bakumwandikia, hatukatali. Mais attention, est-ce que mnajua kama Musa aliandikaka vitu vyenye hakukuwaka sabi vilifanyikaka, Mungu anamupa uwezo ya kuviandika. Ile kuandika katika Mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, vile vyote vya vinasemewa. Musa hakukuwaka pale. Mungu anamupa kapasite ya kuviandika na anaviexpose na watu yote wanaviitika. Ni juu ile ujuzi aliitosha Misri. Juu alisoma sana. Bazazi wenye mko na uwezo wa kusomesha watoto,
mubasomeshe tena sana. Masomo haiko garanti ya maisha kufaulu, lakini omwe mtu akuwa alisoma kama alipata uwezo ya kusomesheo. Eske mko nanielewa? Na Musa hakuharibika na ile uchawi ya Bali, lakini akabakia tu mtumishi wa Mungu. Bakuone ulitembea na watu wabaya, ne basikuone unashirikiana na mabaya yao. Na Mungu akikuleta karibu ya watu wabaya ni juu ya sababu mbili. Ya kwanza, wenda Mungu anataka uwabadilishe juu wakuwe wazuri sawa yeye, au ya pili, kama walikatala badilika maana Mungu anataka amalize wale babaya juu wasiharibishake watu wengine. Tunapatana? Na Musa akafanya miaka 40 Misri, lakini wito yake ya kweli ikaanza mudai. Ona, sasa mimi naona kumontre huku ni maneno. Aha. Wito ikaanza mudai. Anatembea, anakutana Mumisri moya iko na tesa Mwebrania. Akaona ngambo na ngambo hakuna mtu. Musa hakusoma tu, alikuwa na nguvu. Akakache ule soda, akamnyang'anya kwanza silaha, akamtia kachi mpaka akamzimilishia makwapa, akamuua bien, akafungula mchanga, akamuzika ndani. Hakuua ule juu alikuwa innocent, alimuua juu alikuwa na stesa ndugu yake. Mnajua inamaanisha nini? Usiitikake ruhusu mtu mwenye anawezi tesa ndugu yako aendelee mtesa. Mimi narudili. Papa Benjamin, Papa Josué, gisi tuko familia moya, siwezi itika nione mtu akuwafanyizia mabaya na nimchekee. Jumu anafanyizia ndugu yangu mabaya, hakuna wema yenye anaweza nionesha. Ukiona mtu iko na furahia mwenye anafanyiziaka wa ndugu yako mabaya, ogopa, ule naye ni adui yako. Ule wanawezi mupata sumu akupatie hata katala. Ukitaka ukufe mbele ya miaka, kuwa na dili na wenye wanatakiaka wa ndugu yako mabaya. Celui qui n'est pas avec nous et contre nous, ni langage ya watu ya dunia. Wakati ingine haiko bongo, ni kweli. Ni kweli kwa mwenye anakuwa haiko na sie na haiko contre si. Ni kama iko na teteri yenye tuko nafanya huku kule kwenye haiko na si. Lakini mtu mwenye ataikala mkundi ya wenye wanasemama baya wa ndugu yako, usimupe nafasi. Usimupe. Na udilia usimupe. Eske tunapatana kabisa? Musa akamniga na akamuua na akamuzika. En d'autres termes, fanya nguvu uharibishe matendo mabaya yenye nawezi uwa ndugu yako, yenye nawezi tesa ndugu yako. Nasali muzika, anafunika, anaambia ndugu yake, pole sana, umu alikuwa nakutesa, hata kutesa tena, rudia. Ule ndugu yake akaenda, Musa ananisaidia, ameniokoa na mtesi. Siku ya kufuata hakukutana tena baadui, akakutana sasa bandugu. Abo kuwao biko na tamalizana. Musa na roho yake mzuri akiwaambia bandugu, munateseka tena, muko na tamalizana nyie kunyie, muache hivi. Mchokoza akasema, funga kinywa wewe. Nani alikuweka muamzi na kiongozi katikati yetu? Musa anamwambia, mbona siwaambie kuroho mbaya? Mara mingi mtu mwenye anakia saidiana njo mwe banalumizaka. Mtu wa roho mzuri mwe hakuye kububaya njo mwe unasikia banaambia mtu, banaambia mubaya.
Usikuwe na kuwa haraka kuambia mtu mubaya na hauyajua alitaka fanya nini kwa maisha yako. Juu kinywa yako mubaya inaweza zuiza mwenye angekuwa mtu mwema kwako asikuwe tena mwema kwako. Hasa maneno ya kinywa inaumizaka moyo. Biblia inasema ulimi ni kiungo kidogo lakini nafanya nini? Tuache tabia ya kukuwa nasema maneno mabaya. Maneno mabaya haiko tu ya kusemana kwenye mtu, haiko. Kuko watu wengine ni wataalamu kutukanana. Anaweza kupatia matusi mpaka anakuchamba na vyenye haujuaki. Anakutukana mpaka unajiuliza hivi navyo vinakuwaka. Sasa mtu mwalisha tukana mwingine asiona sura sa vile chini ya lipapa. Sikia ile degree, uambie mtu asiona sura sa chini ya lipapa. Wale tu vile lipapa na kwa ya kunani hivi, maki kuna sura ya hivi. Kuko vitu vingine unaziambia mtu vinamuumiza. Usikuwe na maneno yenye taacha mtu ana regrete jua nini alikusikia. Kuwa na maneno yenye mtu akisikia aseme siku moja vile Petro aliambia Yesu, tuende kwa nani tena? Na akamwambia, unataka uniue sasa vile uliua ule Mumisri na ukamtia mchanga na huyu. Njoo akafikishia Farao maneno. Uko naenda tangaza mwenye atakusaidia kesho. Mara mingi munabakia nyuma mu maisha juu munapiganishaka wenye Mungu alibatumia juu bawasaidie. Mungu anawaletea watumishi hapa MCPM, lakini nyie njoo bakubabomola. Munawaza Mungu wao atabasaidia kwa nini? Na kama umechoka hapa, si unaenda tu. Pardon, munielewa. Niulize jirani, kama haupendea hapa ungali nafaa hapa nini? Kisha mwambie kama ulikia hapa juu ya mtu, wewe ende tu. Juu kama ulikia juu ya mtu utaona tu udhaifu na itakukwaza. Sasa juu sikuwe na kuazika, enda. Lakini kama ulikia juu ya Mungu, bakia. Hatukuya hapa juu ya mtu, tunakuya juu ya Mungu. Sasa kama mnanielewa, mara mingi ukikuwa mgumu au kuwe mbaya kwa mtu mwenye Mungu alikuandalia, msaada hautaipata tena kutoka kwake. Musa alikuwa obligé watu akimbie. Akakimbia. Uone huyu jamaa anakimbiza Musa mvinono ya nyumba ya Farao. Musa akakimbia, kumbe kwenye alienda njoo mpango ya Mungu. Njoo kwa Mungu akaenda mprepare njoo akirudia na okoe wana wa Israeli. Na njoo hapa kwenye nimalizie, tutaendeleshea kwa mchana. Sasa Musa anafanya nyingine miaka 40 kwa Yetero kule Midian. Miaka zingine 40 Mungu anamtokea pale Horebu katika kitabu cha Kutoka sura 3. Mungu anamwambia, nimeona mateso ya watoto wangu, nimesikia kilio chao, nami najua wanaoipitia, na nimeshuka ili niwaokoe toka ile nchi wanaoteseka ndani, na niwapeleke katika nchi niliahidia babu zenu. Na Mungu akasema, haikusikia kupatia tu information, mimi nakia kufanya executeur wa ile information. Wewe njoo mwenye unaenda kule. Musa kaanza kuogopa, sababu mie niko nani juu niende mbele ya Farao? Maana Musa alikuwa anajua nguvu za Farao. Na Musa alitambia Mungu, nilikimbia Misri juu niliuana, unataka nirudisha kule juu niue? Mungu akikurudisha kwenye ulikimbiaka haiko juu ukufe, ni juu uheshimike sasa kule. Na Mungu akamwambia Musa, usiogope, ndakuwa na wewe. Musa sasa, hapana, kwanza bengi unaniambia nende okoa, wope kinjo wale acha mimi nakimbia, bali nichonge yake. Ndabaambia nani ananituma? Njoo Mungu akamwambia, utawaambia hivi, ni Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo njoo mwenye nilikutuma. Musa hakutosheka, akasema wanajua kama ulitembea na Abrahamu na Isaka na Yakobo, ile haiyakuwa alama. Mungu akamwambia, njoo niko ananiambia mimi sijue sema sasa. Musa, si mimi njoo niliumbaka babubu na mimi nabapatia maneno, bo usiogope, Aruni atakuwa interprete wako. Musa hakutosheka, akasema bataniuliza nani ananituma. Njoo Mungu akamwambia, utawaambia yule Bwana Mungu wa milele
mwenye jina yake niko, njo tabaambia anakutuma. Sa Musa alisikia tu ase mwenye jina yake niko, Musa hakudiskite tena juu akusema mwenye alikuwaka, lakini niko maana mutam present, maana sasa sema niko ananituma. Mais ça c'est fort. Ndio maana mtaelewa Kutoka 7 Mungu anaita Musa Mungu, anamwambia mimi nakufanya Mungu kwa Haruni, kwa Farao, na Haruni atakuwa nabii wako. Juu ya nini? Juu nishakwambia ke mie njo niko. Sa utasema ndaingia muweye juu nikuwe vrai niko au present. Mungu asikuwe mwenye alikuwaka mu maisha yako, asikuwe mwenye atakuwa mu maisha yako, lakini akuwe iko mu maisha yako. Wakati unalala iko na wewe, unatembea iko na wewe, jana iko na wewe, leo iko na wewe, na kesho iko na wewe. Manake en d'autres termes, kama ningesema en français, ningesema lorsque Dieu se révèle en je suis, ça veut dire il veut faire de tout ton temps le temps présent. Akikuwa na wewe je suis, manake wakati yote utakuwa mu temps présent. Parmi ba grand temps présent, parmi ba ratajiri uko mu temps présent, parmi ba kuvoyager uko mu temps présent. Mtu mwaseme niko mu temps présent. Ndio maana wewe kila leo itakuwa sai kwako, na wakati mbaya atakuwa na wewe, na wakati mzuri atakuwa na wewe, na atakuheshimisha. Sasa Musa nasikia bila sio okay, na njoo Mungu akamwambia tembea na hizi alama peti yangu. Uko na nini mumukono? Sasa nina fimbo. Tupaya. Anaitupia na geuka nyoka. Anataka kimbia, Mungu anambia usikimbie wewe. Kamatia yo kumukia. Kesio yangu, nani alikamatia nyoka kumukia kashindwa mulumu? Mungu alipasha mwambia kamatia yo kukichwa, na anamwambia kamatia yo kumukia. Unajua kama kamata nyoka kumukia itakuluma juu na iachia kichwa. Me Mungu alitamwambia we kamata mukia juu haiko wenje utagusa kichwa. Mwenye ataponda kichwa hayakuya. Juu ataponda kichwa ni Bwana wetu Yesu Kristo. Ilibidi Musa aguse mukia, mwenye kichwa atakuyaka. Na mterme ingine, mukia haiko parti dangereuse kunyoka, kichwa njo ya nguvu. Mungu aliambia Musa, ukikamata kichwa utakufa. Mekamata mukia, mie Mungu nda metrize kichwa. Kila vya nguvu mu maisha yako Mungu atabishughulikia, atakuachia vyenye utaweza. Na sama anaikamata, sikageuka fimbo. Ilikuwa nyoke na geuka fimbo. Or kwenye malizi, kuba Misri nguvu yabo ilikuwa munyoka. Hata alama ya nguvu ya Misri ile wakati mpaka leo inakuwa cobra. Si mnajua vile? Manake Mungu akatia nguvu za Misri mu mkono ya Musa. Eske mnanielewa? Nguvu za Misri zilikuwa deja mu mkono ya Musa. Na wewe ndio Mungu atafanya. Nguvu za balozi Mungu atazitia mu mkono yako. Unametrize bulozi yabo, unametrize bulaguzi yabo, unametrize madawa yabo, na habataweza tena kuloga. Njoo Musa kaenda, na Mungu akamwambia alama ya pili, tia mkono mu makwapa. Akatia mkono, pa. Mungu anamwambia tosha, anatosha, anaona mkono. Ukoma. Anasema baba angalia. Rudisha yo peti. Anarudisha. Tosha. Mkono na très profond. Mkono naingia hapa, anatosha ni ukoma. Anairudisha, anatosha. Maki Mungu alitambia Musa, mwili yako mko ukoma, na mwili yako mko nguvu ya kuponesha ukoma. Njoo maana Miriam ukitafuta zoea Musa, ukoma haitatoka mbinguni. Itatoka tu kwake, na inakubamba, inakupiga. Juu kuko siku yenye Mungu ashafanya ile ya ukoma. Kuna watumishi kicheza nao ukoma ya kiroho inakuvala. Njoo naona vyako vyote vinaoza, vinaharibika, na ukikutana na mtu na anaharibika, kumbe ulichezea watumishi. Usa jirani mwambie cheza na wote, hapana watumishi. Aba bazebe biko hapa ni moto ya kuotea mbali. Ni moto ya kuotea kuya nabo muhali ya mzuri.
Ukikia nabo muhali ya mubaya ukome takuvala. Tuko pamoja. Sawa. Musa njoo akarudia sasa. Na njoo Musa akakuwa na manda ya kuongea na Farao. Mungu akaletea Musa Haruni na akamletea Joshua. Musa kaenda mbele ya Farao na wazee wa Israeli. Wakaambia Farao, Mungu wa Waebrania anasema nikwambie, Israeli ni mzaliwa wake wa kwanza. Uache watoto ya Israeli watoke hapa, baende hasa tumikia Mungu mjangu. Farao aseni waache watumwa nikufe, chamba ya mzee wetu ni waache nikufe. Ule Mungu ni nani? Atanishtuka na nini? Musa haseme mingi, wazenjo liko nasema na Haruni. Haruni anaambia Musa, anaambia Farao usicheze na Musa, ishakuwa Mungu. Tena Mungu alisema anakuwa Mungu mbele yako. Farao asema huyu Musa mwingine ajua. Musa katwala fimbo juu ni Mungu, akaitupa chini kageuka nyoka. Farao asema Musa natanionyesha Mungu yake kumanyoka vrema. Akaita balozi yote yake na mafimbo, nabo wakarudilia ile muujiza, nabo fimbo zao zikageuka nini. Kumbe walikuwa hawajui kitu moja. Ile fimbo ya Musa ilifaa miaka 14 mkono ya Musa, na iko na njala haikulake tena. Njoo ikapanula tu kinywa. Fimbo za balozi zo zinaona kinywa zinawaza ni shimu ya kuingia hapo. Zinaingia kumbe ziko naingia mtumbo ya ona mwatacheza na wewe, nguvu zake zitamezewa na Mungu anakufanya ubakie na nguvu. Na ile siku Farao akawakia bafumu yake habana tena mafimbo. Ile fimbo ya Musa haingeshindwa imeza, aloki Mungu alikuwa shatia nguvu ya Bamisri mikono yake. Na hii tufundishe, Musa ni mtumishi wa Mungu, alifanya kitu mebalozi nabo bakakifanya. Kumbe muujiza siko na kushitula, lakini uko nataka jua nani mwenye alikuwa nyuma ya ile muujiza. Eske ni Mungu au ni shetani? Na purke tunyamanzishe ya shetani, hata tunyamazisha mkusema meza habi visionekanake tena. Faux serviteur akikuya hapa akutane nguvu za maombi ya nguvu mpaka na tafari yake anashindwa. Eske mnanipata kabisa? Na njoo akamwambia utatuacha. Sam Farao anaona fimbo zimeenda, sema vrema haiko wakucheza nao. Mungu akampatia Farao moyo mgumu. Juu ya nini? Juu Mungu hakupenda Farao achilie Israeli, na Farao hakuona vile wanaishi muujiza yenye hakuna mtu alishaishi. Ukiona Mungu anatia adui yako roho nguvu, ujue kama Mungu anapenda amumalize adui akili. Farao anaona pigo ya pili na kuya, damu inageuka mai, mai inageuka damu, machawa zinakia basumbu, banakia fanya machura zinatokea, senene zinakia haribisha mashamba, bana sumbuka mubya mingi. Ile ya machawa ndio ilikuwa ya mubaya. Na Farao iko ajikuna machawa, anatambia bibi yake nikune, bibi yake anamwambia haona na mimi niko najikuna. Paka balozi wanakiambia Farao, huyu haiko tena Musa, hii ni mkono ya Bwana, hii ni kidole ya Mungu. Manake mbele Mungu akuvukishe bila Farao, anatesa kwanza Farao. Tia mkono uluseme baba, kila mwalitesa maisha yangu, mbele nivuke, hakikisha kwanza nateseka naye. Na aliye asione wa kumsaidi, asikie uchungu, asipate wa kumfariji. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, Mungu aifanye vile kwako kwa jina la Yesu. Watesi wa maisha yako nao wasikie mateso na uchungu sasa. Ndio saa yenye Farao pigo ya mwisho ndio ilikuwa ya mubaya. Mungu anaambia watoto wa Israeli, mchinje mwana kondoo, mchie damu kumilango, na mkule nyama inachomewa.
muikule na munasimama, mufunge viato bien, sentire mzuri na mkwe na mafimbo kumkono, mukule ile nyama ya kondoo na mayani, mukule bien. Israeli biko na kula, kisha ile damu ikaproteje wazaliwa ya kwanza ya Israeli. Kisha saa malaika wa kuua alipita kendi kona uwa mkila nyumba, Misri kapata kilio. Ikapita na mwa Farao, katoto wake kama Kenya alikuwa nako anajua ndio katakuwa kafalme, nako bakakaua. Farao iko nalia, Musa nakia muona anasema utatuacha tuende au utatuacha? Na iko nalia akasema mwende muniache na kilio. Maana Israeli walienda na Farao iko nalia. Na njoo vile na wewe utaendelea na adui iko nalia. Ile siku Israeli wanatoka 600,000 famille. Make 600,000 banaume bila kuhesabia banamuke na watoto. Ile ni bana majamatu za Israeli. Kuko wengine ba Misri walisema bie tunaona huku, acha twende na ba Misri na ba Israeli. Bakaenda nao. Na wengine tu baramasi bakajitia mkundi. Wanako mwenye anaenda mfete nye haba kumuinvite ana invitation, mena anajitia tu. Bakaenda pamoja. Bakaenda ikala pembeni ya bahari ya Shamu. Biko naota moto, habajua batapita wapi. Biko napumuzika, banasikia Farao aseme, Biblia nasema, aseme Farao akauliza, bale wenye banacha tuko nalia, bamepita wapi? Sio kaambia, bamepita ngambo ya jangwa, kule ngambo ya bahari ya Shamu. Sikia Farao asema, kule watakufa na njala, na gisi viko munjala, acha twende tuwamalizie kule. Yakawaza nenda maliza wenye viko munjala, kumenjwa nenda malizika. Mwiko na kuwazia utamalizika, yenjo anakuya malizika sasa. Njoo akakamata magari za vita 600 na akamata basoda yake yote, akasema twende. Bakaenda mbio. Mmoja mwa sentinela anaona kwa mbali, anaona hivi ni vya Farao. Akaambia Musa, tunakufa. Israeli wote wanaanza babaika. Ulitulitoshea kule nini? Juu ya mateso kidogo. Kwanza hapa habaanza teseka. Juu tu wanaona mwalikuwa na batesa na kuya. Alors que ça walisema twende, wote walisema vraiment Mungu njoo anaruhusu twende. Mesa wanaona adui nyuma, asijua nuli tutosha kule, sunge tuacha tukufie kule. Usa jirani mwambie mateso kidogo isikwe naacha, unasababu yenye ulikamata kama maamuzi. Unaolewa na mwanaume alikuwa na quelque chose, kisha nafika hana kitu, unaanza mwambie ulileta muhimu nyumba juu niteseke juu ya nini? Eski alikukaza? Suli itikaka tunokamwambia na mimi nakupenda na mimi naitika nikuwe wako, na mkalunga na mkalapa mbele ya watu, mbele ya Mungu na mbele ya watumishi. Sasa hii kama mateso kadogo njoo kanatacho na sababu yenye ulikamataka kama maamuzi. Basi kweni malizie hapa marama, njoo mimi namaliza ya kweli. Sio watumishi tunakuwa na ile problema, nasema unamaliza na utamaliza. Kweni malizie hapa. Bote wakaanza sumbua Musa. Unakia tu uishi hapa, tunataka kufasabi were. Sabe ni hatuna makao, hamkukua nayo, Misri ni ya watu. Ndio Mungu anaambia Musa, ifujo niko nasikia ni ya nini? Ona sababu ya Mungu vile anakuwaka. Wakati Israeli walikuwa leta fujo ya kulia na woga, Mungu anauliza Musa, ifujo ni ya nini? Suwaambie bakwe pose. Musa jirani mwambie kuwa pose. Mwambie atonaona Farao kuwa pose. Mwambie atonaona kilikutesa zamani kuwa pose. Si waambie wakae kimya na waone ufungulivu mkubwa mimi Mungu nitawafanyia. Kwa maana wa Misri mnaowaona hamtawaona. Ile mateso hautaiona tena, ile kihombo hautaiona tena, ile kukataliwa hautaishi tena, ile kukosa kibali hautaiona tena.
Na Mungu akaambia Musa, njoo point yenye ndaanzia yako kesho asubuhi. Mungu akaambia Musa, wakati wanakaa kimya waendelee. Wewe fanya hivi, inua fimbo yako juu ya bahari. Sasa chukua fimbo yako, nyosha mkono wako juu ya bahari, nami Mungu nitafungua bahari. Nilibambia jana mchana kama sidanganyike, Israeli hata njia ilifungukaka, hakuna mwalikuwa na bidii ya kuvuka. Juu mwanadamu so unaona lake njoo ya kwanza inafunguka, kuraje gani utakuwa naye? Juu ya kwanza utasema nikiingia mule kishama ifunguke na niko amo, si longo lunaimbwa, maana wote waliogopa. Nini niliwapatia ujasiri ya kuingia bila woga? Ni sababu katikati ya wengi walikuwa hapo, Mungu alikuwa anawaongoza, na Mungu alikuwa anawaongoza kupitia nguzo ya moto usiku. Sasa bakaona mubyenye liko na waongoza, nguzo ya moto inaenda mumai. Ndio sasa wanaona kama adui wa moto ni mai, moto inaingia mumai na haizimike, manake si hatutakufia. Ndio nabo mara moja banaanza soge. Pale nilikuwa sema Mungu tusaidie isifunguke. Njia kafunguka juu ya Israeli, lakini ile njia ikakuwa kaburi ya Farao. Njia yako itageuka kaburi ya maadui yako. Ni pale Musa alinyorosha, kama bahari ilifunguka, haiko juu Musa alitia fimbo yule ya maji. Menijua alisikia yenye Mungu alimwambia. Njoo kwenye tutaendeleshea kesho. Bwana atubariki.